Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. غادي نكملوا les exercices ديال la production de l'écrit اللي عندنا في la page 71 ياك. Je m'entraîne à écrire. أتدرب على الكتابة. Les événements de cette histoire sont donnés dans le désordre. Remets-les en ordre et écris le petit récit. هنا عندنا des événements واحد الأحداث ديال واحد القصة يعني غير مرتبة. حنا غادي نديروها بالترتيب، غنشوفوا فينا هي الجملة الأولى، فينا هي الثانية، فينا هي الثالثة. داكوغ، نقراو بعدا لي فراز ديالنا ونشوفوا شنو المعنى ديالهم. Enfin, elle organise une répétition dans la cour. يعني اخيرا نظمت واحد يعني لا ريبيتيسيون، ديك الاستعدادات اللي كنديروهم قبل ما ندخلوا نديو شي مسرحيه ولا شي اغنيه ولا شي حاجه، كنديروا لي ريبيتيسيون يعني الاستعدادات القبليه. dans la cour avant la présentation يعني قبل كنديروا داك الاستعدادات في الساحه avant la présentation يعني قبل التقديم ديالها امام الاصدقاء ديال المدرسه. d'abord elle distribue les rôles يعني اولا توزع الادوار. en classe في القسم le professeur leur propose de jouer une pièce de théâtre. في القسم الاستاذ ولا الاستاذه اقترحت عليهم باش يلعبوا واحد القطعه ديال واحد المسرحيه. pièce de théâtre هي المسرحيه. c'est la fin du semestre يعني نهايه الدوره. les élèves الأطفال de la 5e année ديال القسم الخامس prépare une petite fête يحضرون لواحد الحفلة صغيرة. ensuite يعني ثم ولا بعد ذلك elle demande aux élèves طلبت من التلاميذ d'apprendre leur rôle par cœur. طلبت منهم باش يحفظوا الأدوار ديالهم عن ظهر قلب. صافي دابا هادو لي زيفينمون ولا لي فراز ديالنا سون en désordre. حنا غادي نديروهم en ordre. فين كتبان لكم هنايا الجمله الاولى اللي غادي تكون هنايا enfin؟ هذه enfin ما غاديش تكون في الاول حيت كتكون في لا fin. d'abord اولا en classe le professeur. ensuite غادي تكون يعني غادي نديرو شي احداث عاد غنديرو ensuite. دونك بقات لنا هذه وهذه هذه وهذه وهذه وحده فيهم غادي تكون الاولى. شنو هي هذه؟ إنها نهاية الدورة ولا نهاية الدورة الدراسية بحال دابا السيمستر الأول ولا الثاني ولا. les élèves de la 5e année préparent une pièce de théâtre. التلاميذ كيحضروا لنا لواحد الحفلة. دونك هذه غادي تكون رقم 1. كتبها لكم هنا باش تشوفوها. هذه 1 صافي. شنو هي الثانية؟ en classe le professeur leur propose de jouer une pièce de théâtre. هما كيحضروا الحفلة وفي القسم الأستاذة اقترحت عليهم باش يديروا واحد المسرحية. دونك هذه هي الثانية. صافي. الثالثة فينا هي دابا ملي اقترحت عليهم يديروا مسرحية شنو خصها تعطيهم؟ خصها تعطيهم الأدوار، كل واحد ياخذ الدور ديالو. d'abord elle distribue les rôles. elle هي الأستاذة، هنا عندهم أستاذة. صافي. d'abord elle distribue les rôles، كل واحد عطاتو الدور ديالو، نتاها شنو تحفظ نتاها شنو تحفظ. صافي. مور d'abord شنو كتجي؟ enfin ولا ensuite في لو ريسي؟ ensuite وبعدها ولا بعد ذلك ولا ثم. صافي يعني واحد الحدث وقع فرقات لهم الادوار ومور داكشي شنو داروا هما. ensuite elle demande aux élèves d'apprendre leur rôle par cœur. عطاتهم الادوار وقالت لهم خصكم تحفظوهم، كل واحد يحفظ الدور ديالو مزيان باش يأديها في الحفله مزيانه. صافي. دونك هذه هي نيميرو 4. وشنو هي بقات لنا التاليه؟ هي هذه enfin. وفي اخيرا الاورغانيز نظمت لهم واحد تدريبات اون ريبيتيسيون دون لا كور. بقاو كيتدربوا في الساحه قبل ما يدخلوا يديروها قبل امام الاصدقاء ديالهم. صافي. هذا هو الترتيب. دابا نتوما غتاخذوا الكاي ديكزيرسيس ديالكم وغادي تبداو تكتبوا هذه وتكتبوا موراها هذه وتكتبوا ما تكتبوش بحال هكا وديروا لهم الارقام. قال لك ايكري لو بيتي ريسي يعني خصك تكتب واحد الحكايه. هاد الحكايه الصغيره تولي تكتبها مرتبه. كتب هذه وهذه 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 وعاد هذه. صافي. دابا جو برودوي يعني انتج، غادي ننتج واحد لو ريسي. سي لا فيت دو ساكريفيس دو موطون راكونت سيت ايفينمون. انه يوم عيد الاضحى ولا الحفله ديال عيد الاضحى. راكونت سيت ايفينمون يعني شنو كدير؟ غادي تعاودنا على هذا اليوم هذا. aide toi en répondant à ces questions يعني بالمساعده هاد الاسئله غادي تساعدك باش تصايب لنا لو ريسي ديالنا. que fait d'abord ton père le matin quand il se réveille يعني اولا اب ديالك ملي كيفيق في الصباح شنو كيدير؟
Que fait-il ensuite quand il revient de la mosquée? من بعد ملي كيرجع من المسجد شنو كيدير؟ raconte ce que vous faites une fois le mouton égorgé. وعاودنا شنو كديروا une fois يعني une fois الموطو الحولي كيتذبح شنو كديروا؟ صافي انا درت لكم هنا واحد لو بوتي ايسي. صافي انا درت لكم le matin de la fête du sacrifice du mouton toute la famille s'est réveillée tôt. D'abord mon père est allé à la mosquée. Ça fait pour la prière de l'Eid. Après son retour à la maison, nous avons présenté des meilleurs vœux à tous les membres de la famille. Ensuite, mon père a égorgé le mouton. Alors que ma mère était en train de mettre la table et de préparer le thé à la menthe pour accompagner nos délicieuses brochettes. Le jour du sacrifice est l'événement le plus important pour les musulmans. Je me suis bien amusée. C'était un jour mémorable. Ça fait? أنا نشرح لكم شنو كتبت لكم هنايا. يعني الصباح لو ماتان د لا فيت يعني الصباح ديال العيد toute la famille s'est réveillée tôt. يعني كاع العائلة كلها كتفيق بكري. كنوضو بكري صباح العيد. ياك؟ D'abord, mon père est allé à la mosquée. أولاً في البداية الأب ديالي كيمشي لا موسكي pour la prière de l'Eid لصلاة العيد. Après son retour à la maison وبعد عودته إلى البيت nous avons présenté des meilleurs vœux à tous les membres de la famille. ومن نرجع بدينا كنتبادلوا بيناتنا وكنقدموا التهاني يعني كنباركوا العيد لبعضياتنا و à tous les membres de la famille وجميع أفراد العائلة. Ensuite وبعد ذلك mon père a égorgé le mouton. الأب ديالي ذبح الحولي. Alors que ma mère était يعني في الوقيته اللي كانت ماما en train de mettre la table كتوجد الطبلة وكتوجد الشاي à la menthe بالنعناع pour accompagner nos délicieuses brochettes. كتصايب اتاي وداكشي وكتوجد باش نرافقوه مع لي بروشيت ديالنا يعني مع القطبان. صافي Le jour du sacrifice يعني اليوم ديال العيد est l'événement le plus important pour les musulmans يعني أهم يوم ولا أهم حدث بالنسبة للمسلمين هو عيد الأضحى. Je me suis bien amusée يعني استمتعت فيه بزاف. C'était un jour mémorable يعني un jour mémorable يعني كان واحد اليوم يعني qui va rester يعني mémorisé في la mémoire ديالي يعني inoubliable. صافي mémorable هي inoubliable ولا il va rester ولا c'était un jour inoubliable ولا il va rester gravé dans ma mémoire. صافي يعني غادي يبقى محفور في الذاكرة ديالي. c'était un jour mémorable. داكوغ هذا هو ليسي اللي درت لكم انا. تقدروا تعتمدوا عليه. تقدروا يعني غتتبعوا الخطوات ديال لو ريسي وديروا يعني المحاولة ديالكم الخاصة. صافي j'écris le premier jet et je le relis يعني غادي نكتب المحاولة الأولى وغادي نقراها. دابا نتوما هادي نتوما غادي تصايبوها. انا خليتها لكم نتوما ديروا المحاولة ديالكم. صافي باش تدربوا على الكتابة د لو ريسي غادي تتبعوا غير داكشي اللي ديجا شفناه في لو ريسي. شنو هما لي يعني لي زانديكاتور طومبوريل اللي كنديروا في الاول انسويت ابري هادي انفا. صافي ديروا يعني الاحداث اللي طالبين لكم من هنا. بحال دابا هنا ton école a organisé une matinée de divertissement pour les élèves يعني المدرسه ديالكم منظمه واحد الصباحيه ديال الترفيه بالنسبه للتلاميذ. الى انفيتي دي كلون يعني استدعات البهلوان كي لي زاميز اي لي فون غير اللي كيمتعهم وكيضحكهم. صافي raconte comment s'est déroulée cette matinée غادي تعاودنا كيفاش دازت هاد الصباحيه. aide-toi de ces indicateurs de temps داكشي اللي قلت لك غادي تستعن بهادو. d'abord mardi dernier puis la semaine dernière ensuite enfin. d'accord afin de rendre ta copie يعني قبل ما ترد الورقه ديالك relis ton récit et vérifie que tu as coché toutes les cases ديال oui de la grille سي دوسو يعني غادي تلاحظ واش راك خصك دير كاع وي. بحال دابا في لو ريسي شنو قلنا كنديرو j'ai écrit un récit pour raconter comment غادي دير وي. صافي j'ai respecté la progression et l'enchaînement des idées يعني غادي نحترم داك يعني داك التسلسل وداك ديال التقدم ديال الافكار. j'ai mis les verbes au passé composé هادشي اللي قلنا لو ريسي شنو كنديرو فيه لو passé composé. j'ai exprimé mes sentiments
عبرت على الاحساس ديالي. مون écriture est lisible et sans rature، يعني الكتابه ديالي واضحه وبدون لي غاتور، يعني داك كتكتب الحاجه وكتضرب عليها. جي ريسبكتي لا بونكتواسيون، خصك تحترم علامات الترقيم. صافي ديروا واحد المحاوله ما صعيباش بزاف. في الصباح يعني لا ماتيني دو ديفيرتيسمون شنو داز فيها. صافي يلا مي شيرز élèves، بون شانس، سي à la prochaine.